ओम श्री परमात्मने नमः। ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ। गीता अनन्य, गीता अंतहीन, गीता ज्ञानर सागर। गीता पाठ और शुणिबा द्वारा मनुष्य कृतकृत्य होता है। मनुष्यंकर दुख, शोक, रोग, दारिद्र्य, विपद आदि निवारण सहित सुख और संतोष मिलता है। विभिन्न शास्त्र एवं महापुरुषंक वचन कर्म श्रवण कला परे आमे सिद्धांत रे पहुँचवा जे श्रीमद् भगवद गीता परी व्यक्तिगत ठारू सामूहिक पर्यंत संसार रे कौनसी भी कल्याणकारी ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवद गीतार महिमा वाक्य द्वारा कहवा सामर्थ्य काहार नहीं, कारण यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ। श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक दिन पाठ एवं श्रवण द्वारा मनुष्यों को नुआ नुआ भाव उत्पन्न होता है। तेणु गीता सबुले नवीन होई रहे। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रर प्रतिटी पद परम रहस्यपूर्ण होई रहिथिबा प्रत्यक्ष प्रतीत हुए। गीता शास्त्र रे भगवान कर गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य एवं उपासना तथा कर्म एवं ज्ञानर वर्णना अद्भुत अलौकिक आश्चर्य चमत्कार लागे। दुर्योधनक निज सेनार प्रधान शूरवीर तथा सेमानक युद्ध कौशलर वर्णना। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। सर्वप्रथमे स्वयं भवान् आपण द्रोणाचार्य च एवं भीष्म पितामह भीष्म च तथा कर्णः कर्ण च ओ समितिञ्जयः संग्राम विजयी कृपः कृपाचार्य च तथा सेहिपरि एव हि अश्वत्थामा विकर्णः विकर्ण च ओ सौमदत्तिः सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा अछन्ति। आपण द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म तथा कर्ण ओ संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा सेहिपरि हि अश्वत्थामा विकर्ण ओ सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा अछन्ति। अन्यो च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्यो च बहवः सुराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य एमानंक छड़ा च आहुरी मध्य मदर्थे मो पाई त्यक्तजीविताः जीवनर आशा त्याग करि देइथिबा बहवः बहु सुराः सुरवीर माने नाना शस्त्र नाना प्रकार प्रहरणाः अस्त्रशस्त्र रे सज्जित सर्वे समस्ते ही युद्ध विशारदाः युद्धरे निपुण सन्ति अटन्ति। एमानंक छड़ा आहुरी मध्य
ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିବା ବହୁ ଶୂରବୀରମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ତ୍ତୃକ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସେନାର ଅଜେୟତ ଜ୍ଞାପନ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ୱଦମେତେଷାଂ ବଳଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତଂ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତତ୍ अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् एवं भीष्माभिरक्षितं भीष्म पितामहଙ୍କ द्वारा रक्षित अस्माकं आम्भମାନଙ୍କର तत् ସେହି ବଳಂ ସେନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତಂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜେୟ ତୁ ଏବଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତಂ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏତେଷାଂ ଏମାନଙ୍କର ଇଦಂ ଏହି ବଳଂ ସେନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତಂ ପରିମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତି ସହଜ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ସେନା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜେୟ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ସେନା ପରିମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତି ସହଜ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଦି ବୀରଗଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷन्तୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମ୍ ଅବସ୍ଥିତାଃ ଭୀଷ୍ମମ୍ ଏବ ଅଭିରକ୍ଷन्तୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବେ ଏବ ହି। ଚ ତେଣୁ ସର୍ବେଷୁ ସକଳ ଅୟନେଷୁ ବ୍ୟୁହଦ୍ୱାରରେ ଯଥା ଭାଗମ୍ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତାଃ ସଜାଗ ରହି ଭବନ୍ତଃ ଆପଣମାନେ ସର୍ବେ ଏବ ସମସ୍ତେ ହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମମ୍ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଏବ ହିଁ ଅଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ସକଳ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସକଳ ବ୍ୟୁହଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସଜାଗ ରହି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ସକଳ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଗର୍ଜନ ସହଜରେ ଶଙ୍ଖବାଦନ ଏବଂ କୌରବ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଏବଂ ସାଥିରେ ବାଜି ଉଠିବା। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁବୃଦ୍ଧଃ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦୋଚ୍ଚୈଃ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୌ ପ୍ରତାପବାନ୍। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ୍ ହର୍ଷଂ କୁରୁବୃଦ୍ଧଃ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚୈଃ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ନୌ ପ୍ରତାପବାନ୍। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଚନ ଶୁଣି କୁରୁବୃଦ୍ଧଃ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ, ପ୍ରତାପବାନ୍ ମହାପ୍ରତାପୀ, ପିତାମହଃ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତସ୍ୟ ସେହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହର୍ଷଂ ହର୍ଷ ସଞ୍ଜନୟନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚୈଃ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସିଂହନାଦଂ ସିଂହ ପରି ବିନଦ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରି ଶଙ୍ଖଂ ଶଙ୍ଖ ଦଧ୍ନୌ ବଜାଇଲେ। କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ ମହାପ୍ରତାପୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ
ସେହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ବାଦନର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭୈର୍ୟଶ୍ଚ ପଣବାନକ ଗୋମୁଖାଃ ସହସ୍ରୈବାଭ୍ୟହନ୍ୟନ୍ତ ସଶବ୍ଦସ୍ତୁମୁଲୋ ଅଭବତ୍। ତତଃ ଶଙ୍ଖାଃ ଚ ଭୈର୍ଯ୍ୟଃ च पणवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्दः तुमुलः अभवत्। ततः तापरे परे शंखाः बहु शंख च ओ भैर्यः बहु भेरी बा नागरा च तथा पणवानक ढोल मृदंग ओ गोमुखाः रणसिंहादि वाद्य सहसा एव एक संगे अभ्यहन्यन्त बाजी उठिला एवं सह सेही शब्दः शब्द तुमुलः अति भयंकर अभवत हैला। तापरे परे बहु शंख ओ बहु भेरी नागरा तथा ढोल मृदंग ओ रणसिंहादि वाद्य एक संगे बाजी उठिला एवं ସେହି शब्द अति भयंकर हैला। क्रमशः श्रीकृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेनांक अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धा मानक द्वारा निज निज शंख बजाइबा वर्णना। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः ताहापरे श्वेतैः धला हयैः घोड़ा मानक द्वारा युक्ते जुच्चा जाइथिबा महती उत्तम स्यन्दने रथरे स्थितौ बसिथिबा माधवः श्रीकृष्ण परमात्मा च ओ पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन एव मध्य दिव्यौ अलौकिक शंखौ शंख दुईटी प्रदध्मतोः बजाइले। ताहापरे धला घोड़ा मानक द्वारा जुचा जाइथिबा उत्तम रथरे बसिथिबा श्रीकृष्ण परमात्मा ओ पांडुपुत्र अर्जुन मध्य अलौकिक शंख दुईटी बजाइले। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यं हृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। एहि मानक मध्यरे ऋषिकेशः श्रीकृष्ण परमात्मा पांचजन्यं पांचजन्य नामक शंख धनंजयः अर्जुन देवदत्तं देवदत्त नामक शंख ओ भीमकर्मा भयंकर कर्म करुथिबा वृकोदरः भीमसेन पौंड्रम पौंड्र नामक महाशंखम महाशंख दध्नौ बजाइले। श्रीकृष्ण परमात्मा पांचजन्य नामक शंख अर्जुन देवदत्त नामक शंख ओ भयंकर कर्म करुथुवा भीमसेन पौंड्र नामक महाशंख बजाइले।
अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्रः कुंतीपुत्र राजा राजा युधिष्ठिरः युधिष्ठिर अनंत विजयम अनंत विजय नामक शंख एवं नकुलः नकुल च ओ सहदेवः सहदेव सुघोष सुघोष ओ मणिपुष्पकौ मणिपुष्पक नामक शंख बजाइले। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख एवं नकुल ओ सहदेव सुघोष ओ मणिपुष्पक नामक शंख बजाइले।